ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱛᱮ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱠᱳᱪᱤᱝ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱥᱤᱸᱜᱟᱹᱲ। ᱛᱤᱦᱤᱧᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱞᱟᱥ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱤᱰᱤᱭᱚᱢᱥ ᱟᱨ ᱯᱷᱨᱮᱥᱮᱥ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜᱼᱟ। ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟᱵᱚᱱ ᱡᱮ ᱤᱝᱞᱤশ ᱞᱮᱝᱜᱩᱭᱮᱡ ᱴᱮᱥᱴ ᱨᱮ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱜᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱰᱤᱭᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚᱥᱪᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ। ᱛᱚ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱤᱰᱤᱭᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱵᱟᱜᱽ ᱫᱷᱟᱨᱟ। ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱟক্য ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ। ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱵᱟᱨ ᱨᱚᱠᱚᱢ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟन ᱚᱱᱟ ᱠᱤᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱜᱮ। ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱮᱫ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜᱼᱟ। ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱨᱮ ᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱤᱰᱤᱭᱚᱢᱥ ᱚᱱ ᱦᱤউᱢᱮᱱ ᱵᱤᱝᱥ, ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱨᱤᱞᱮᱴᱮᱰ ᱤᱰᱤᱭᱚᱢᱥ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱜᱮ। ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱨᱮ ᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ at one's wit's ends। ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱚ at one's wit's ends ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱵᱩᱫᱽᱫᱷᱤ ᱵᱟᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫᱟ। তাহলে ᱚᱠᱟ সময় ᱵᱟᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ? ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱠᱚᱱফᱤᱭᱩᱡ ᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱤᱵᱷ্ᱨᱟন্ত ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱵᱟᱭ ᱴᱷᱤᱠ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱚᱠᱟᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱚᱠᱟ ᱵᱟᱝ। ᱚᱱᱟ সময় ᱫᱚ at one's its end ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱡᱮ perplexed से confused। तो एग्जाम समय बांगमा नोआ वार्ड ताहेना जे at one's wit's end ना नोआ दो ओका इडियम नोआ ना माने दो चेक करना जहाँ दो perplexed से confused जहाँ तो मी हर confused रहता है जे ओका कमिया ओका बाय कमिया बाय ठीक है सारे। नेक्स्ट यहाँ पे at the start of the moment এমন মেটেন মুহূর্ত जहाँ दो আর को मोटिवेट को मोटिवेशन को नाम हेलो ओका लेकान जहाँ ऑक्टो दो done without advance preparation जहाँ दो आगाम कौन प्रिपरेशन बाय हटा कदा मेंथा ओना कमी ठीक से कमी कदा कमी कोई सद कना ताके ओना ऑक्टो दो at the start of the moment नो idiom बन यूज किया। नेक्स्ट नेल पे above board अब वो नियम करा जे बांगमा बोर्ड रे बेस चेतान रे जुदी जहाँ लटू लटू सही ऑल तहना झटो हर स्पष्ट बोन नेल ᱧᱟᱢᱟ से तो उनका गे जुदी जहाँ कथा मी हर ऑनेस्ट और स्टेप फॉरवर्ड हुआ जहाँ दो सरल हुआ और जहाँ के कथा कान एकदम सोझे सही लिया बांग उपु गांडे खाते बाय लिया माने सहज सरल सोझे हो जहाँ दो above board। नेक्स्ट 4 नंबर नेल पे at feet as a fiddle ना फिडिल दो भायोलिन दो जहाँ दो ना बेहाला बाद्य যন্ত্র तो बाद्य যন্ত্র लेका जुदी जहाँ फिट मेनाया उना सोचे उना नापाय ताले ओनार तो ओका इडियम कना जहाँ दो strong and healthy बांगमा उनी हर अडी strong गयाय से अडी healthy गयाय झटो दिक दिए ठीक गयाय तो ओना दो at feet as a fiddle जहाँ दो बेहाला से भायोलिन लेका जुदी जहाँ एकदम गठन ताई ठीक सही ताले उनी तो strong गया और healthy गया। नेक्स्ट न्याल पे at cross purposes at cross purposes जहाँ दो contrary to each other माने बारिया पक्ष माने एके अपर विपक्ष ना कथा जखन बन बुझा ओना दो at cross purposes माने तोन बारिया बामा उद्देश्य ताले जहाँ उद्देश्य बात कटी काते कथा ताले ओना दो contrary to each other नवा करे ना माने को पे ऑल होगा बाखान परे ना हदिस बांग हिजुआ यहाँ पे by hook or a crook hook हो मेटन मिधर ना बक्ति के ना
ᱟᱨ ᱠᱨᱩᱠ ᱦᱚᱸ ᱛᱚ ᱪᱟᱦᱮ ᱠᱷᱩᱜ ᱫᱚ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱵᱟᱠᱛᱤ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱨᱩᱠ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱛᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ by one means or another ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱦᱚᱭ ᱢᱟᱱᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱜᱟᱣᱮᱭᱟ ᱛᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱡᱮ ᱠᱳᱱᱳ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱵᱷᱟᱵᱮ উনি যদি ওনা কামি পয়সালে সাফায়ায় তাহলে ওনা দো বাই হুক অর বাই ক্রুক কামি কানা নেক্সট 7 anyal pe cry over spilled milk spilled milk bolte do jahan toa do hirij akan নষ্ট akan মানে hirij toa do ar bam samta ruar darea hirij kan atu ase তো ওনাগে যাহা যদি হিরিজ আকান তোয়া চেতান রে যদি রাগা সেম মনেম বড়িজা ওনাগে রিপিল যাহা দো মানে মনস্তাপ মনে যদি কোনো মানে হিরিজ কা ওনা দো বাম সামটা দাঁড়া তাহলে ওনা দো রিপিল নেক্সট আসবে all names all names তো যাহা দো মি হর উদ্ভম এগেট কে দেয়া উল্টো পাল্টা জাহানা को मेता दिया তাহলে ওনা দো কল নেমস যাহার না মানে দো টু অ্যাবিউজ মানে বাড়িজ ভাবতে মেতা দেয়া বাড়িজ ভাব উনি সাথে ব্যবহার কেদা তাহলে ওনা দো কল নেমস নেক্সট ᱧᱮᱞ पे dig and grave জাহানা আম হাসাম গাডা কিদা আরম টপা কাদা তাহলে ওনা জিনিস তো নিশ্চয়ই ভালো দো বাং তাহেনা ডেস্ট্রয় ওয়া তো ওনা গে দিশে ধবা पे ডেস্ট্রয় জাহা গে যদি ডেস্ট্রয় না কথা লইয়া ওনা দো গাডা খাতে যদি তপায়া তাহলে ওনা দো কোনো অন্ডে খন দো কোনো কামি বাং নামক কারণ মানে জাহানা জিনিস যদি তবা কা তাহলে তো ওনা তো নষ্ট গিয়া সে তাহলে ওনা গে টু ডেস্ট্রয় খান দো dig and grave নেক্সট ᱧᱮᱞ पे die in harshness harshness তো জাহান তো জোতা ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱚᱱ ᱡᱮ যখন আবার আনা চাষ সিও কো সময় ডাংরি বন জোতা কিনা সে তাহলে জোতা কাতে ওনা সময় দো কিন কামি রে মেনা কিনা সি দা কিন সে তাহলে ওনা সময় যদি অঙ্গা যাহা গজ কথা লইয়া তাহলে ওনাগে যে কামি মুহূর্ত রে যাহা যদি গুজু আয় তাহলে ওনা দো ডাই ইন হার্সনেস যা দো ডাই হোয়াইল ইন সার্ভিস সার্ভিস মানে দো কামি নেক্সট ᱧᱮᱞ पे দেয়ার ডেভিল দেয়ার মানে তো বন বাড়ায়া বাংমা সাহসী তাহলে দেয়ার ডেভিল ডেভিল দো যাহা শয়তান জাহানা কাথা দো ফেয়ারলেস পারসন যাহাই ব্যক্তি আদো কোনো বদর বানু তায়া তাহলে উনি ব্যক্তি দো চেলেকানি কেনায় বাংমা দেয়ার ডেভিল কানায় নেক্সট ᱧᱮᱞ पे ডেড ব্রোক মানে তো ভেরি পুর নুনাᱜ গে রেঙ্গেজ বাংমা রেঙ্গেজ খাতির কামি লাগা তো নুনাᱜ কামি লাগা যে আয়া হরমো চেতান রে তিনা নাহাচার চালাক কানা মানে জিবি চালাক বাড়াবাড়ি কামি লাগা তাহলে ওনা গে ডেড ব্রোক যাহা মানে তো ভেরি পুর তারপরে ᱧᱮᱞ पे 13 রে ইট ওয়ান্টস ওয়ার্ড আচ্ছা রড় আজম ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ রড় পে আজম ᱧᱟᱢ দা হ্যাঁ আচ্ছা বেশ ᱧᱮᱞ पे ইট ওয়ান্টস ওয়ার্ড যাহা তো মিহর কথা লই লই কথাই লই রুয়ারা তাহলে ওনা দো ইট ওয়ান্টস ওয়ার্ড যাহা মানে দো টেক আ স্টেটমেন্ট ব্যাক উনি আয়া কথাই লই রুয়ারা মানে লই রুয়ার বলতে রড় বাবলে যে রড় রড়তে কাথাম জম কিদা ওনা অঙ্কা তাহলে যাহা কথা উনি রুয়ার তো হয়া ওনা দো ইট ওয়ান্টস ওয়ার্ড
take a statement back. Next nyal pe it humble pie. Humble pie nyal ka gya bon metan nongka circle modhe jahan do ona do গোল তাহান খান না তো মেটান পাই কানা তাহলে ওনা পাই ওকা লেকান পাই বাংমা হামবেল পাই যাহা তো নম্র পাই তো যাহাই ওনা যদি জমা ওনার না মানে হচ্ছে টু অ্যাপোলজি মানে যাহাই যদি ক্ষমায় ক্ষয় কানা তাহলে তিনটে ক্ষমায় ক্ষয়ে যাহা আয়ে ভুল কাদা ভুল কই ঝত আয় স্বীকার কাতে ক্ষমায় ক্ষয় আছে তাহলে ওনাকে ইট হামবেল পাই যাহাই ক্ষমায় ক্ষয় দা উনি তো মেটা হামবেল পায়ে জমে দা যাহার না মানে তো ক্ষমায় ক্ষয় দা টু অ্যাপোলজি নেক্সট nyalpe ফুলস ইরান্স ফুলস মানে তো কোন বারে বোকা ইরান্স মানে যে যাহা তো কমি তাহলে বোকা কমি তো ওকা লেখা হইবা নিশ্চয় ইউজলেস ওয়ার্ক যাহা কমি না তো কোনো বেকার কমি ওকা লেকান কমি বাংমা ইউজলেস বেকার কমি তাহলে ওনা do idioms তে অল তাহেন তাবনা বাংমা ফুলস ইরান্ট নেক্সট নলে nyalpe gentleman at large কিছু কিছু গান নলে বাগধারা কো do একদম পাড়হাও কাতে ওনার না মিনিং কোন বুঝা কিছু কো do বাং বুঝো nyamo যেমন ওই gentleman at large নোনা মানে হচ্ছে an unreliable person or a person without a job যাহা do অবিশ্বাসনীয় মেটান হর se jahay hora do kami banut taya তাহলে উনি তো ওকা লেকান যে gentleman at large কানা নেক্সট nyalpe good samaritan তাহলে good samaritan যাহা do one person who helps other এমন মেটান হর যাহা do হর সাহায্য করে তাহলে উনি তো ওকা লেকান কেনাই good samaritan কানা নেক্সট নরে nyalpe give the devil his due jahan to bon buja give credit to a worthless person for his good qualities এমন মিটান হয় যাহাই তো ওনারেন যোগ্য বাং কানা মেনখা ওনা পদ রে আবো বন দহ কাদিয়া তাহলে উনি তো ওকা লেকান যাহা do বাগধারা বন লে যে বাংমা give the devil his due আয়া কমি যাহা লেকা তাই সঠিক যাহা লেকান আয়া কমি খাতির তোর মানে উনি তো কমি কমিতে ওনা অবস্থা রে মেটান উচ্চ পদ রে বন দহ কাদে মেনখান ওনা উচ্চ পদ রেন do bang kana বেকার হর মেটান উচ্চ পদ রে দহ হই কানা ওনাগে give the devil his due নেক্সট নলে nyalpe give up the ghost ভূতে আড়াক কায়া যাহা do পাশে বেশি ডাই গয় এখানাই ভূত সাথে লড়ে বাবন লড়ে গিয়া তাতে ওনাগে ওনা do বন লিয়া give up the ghost নেক্সট নয় nyalpe kith and kin যাহার তো রিলেটিভস আত্মীয় স্বজন man of letters নলে nyalpe letters যাহা লেকা পড়া যাহাই বাড়ায় উনি কি চিঠিতে অল আছে বাং পড়া মুরুকিতে চিঠিতে পায় অন্ধারে তাহলে ওনাগে দিস ইজ কাপে লিটারেট পারসন or an educated person যাহাই কে শিক্ষিত হর কানাই উনি কে বন মেতায় যে বাংমা ম্যান অফ লেটার্স নেক্সট মিডাস টাচ মিডাস তো এমন মেটান উনি তো রাজা তাহে কানাই গ্রিক রেন তাহলে উনিয়ার টাচ ওকা লেকা যাহা do a touch which turns anything profitable উনি যাহাগে জটে দেয় ওনাগে বাংমা ভালগে হইয়া তাহলে যাহাইকে যদি অঙ্কান নাপাই হর জাহানাগে কমি সাবা নাপাই কে যদি হইয়া তাহলে উনিয়া জটের খাতির কে ওনা কমি পুরো আছে যেহেতু উনি হরগে ভালে যায় তাহলে
ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱭᱟ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱢᱮᱴᱟᱥᱴᱟᱪ. नेक्स्ट ᱧᱮᱞ ᱯᱮ man of parts ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ parts body parts ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱡᱷᱚᱛᱚ parts ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ man of qualities are parts and talented in multiple areas ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱤᱠ ᱫᱤᱭᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱫᱤᱠ ᱫᱤᱭᱮ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱩᱱᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱩᱱ ᱛᱮ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱤ ᱵᱟᱝᱢᱟ man of parts ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱟᱭ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱟᱝ ᱡᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ man of parts नेक्स्ट ᱧᱮᱞ ᱯᱮ a man of straw মানে তো জানো বুসুব খড় তো বুসুব এর খড় যদি জুত তায়া তাহলে উনি do কি শক্ত বলবান do bai huyu ase weak ge tahena তাহলে ওনাকে a weak person বাংলা দুর্বল ব্যক্তি উনি তো a man of straw তারপরে নড়ে ñেল পে man of substance man of substance तो चेपन बुझवा an important rich and important person বাংলা মেটান গুরুত্বপূর্ণ হর যাহাই দো কিসের ñok giyai তাহলে উনি তো man of substance কানাই বাংলা কামি কাজে ভাজে রে উনি সাহায্য বনায় তাহলে উনি তো man of substance next নড়ে ñal pe man of means মেটান হর কিসের giyai উনি তো ওকা লেগানি man of means বাংলা উনিয়া যাহা মেটান হর যদি কিসের giyai বেশ মানে উনি ঠেন ঝত গে মিনা তাহলে উনিয়া যে এমন চেন হো বানুয়া উনিয়া সঠিক মেটান ব্যক্তি কানায় যাহাই দো মেটান মানে মেনা তায়া তো man of means যাহা মানে তো a rich man কিসের হর नेक्स्ट नोडे ñel pe man of word যাহা মানে the one who is true to one's promise যাহাই মেটান ব্যক্তি বাংমা আয়া কথা যাহা প্রমিস এমাই প্রতিজ্ঞা এমা ওনা রেগে তাহেনা এটা বাই কামি যাহাই কামি লয়া ওনাই কামিয়া যে বাং কামি কাতে এ তাহেনা অংকা দো বাং ট্রু ম্যান তাহলে ওনাকে ম্যান অফ ওয়ার্ড আয়া কথা লেকাই কামি नेक्स्ट ñel pe white livered white livered cowardly jahay do me hor bhitu bangma katha ko uku kate doho ka mane poriskar bail leya tale meten bhitu hor ke onkai kamiya tale uni do kalika bangma white livered uni liver do bangma sada যে সঠিক মেটান ব্যক্তি লেখাই কামিয়া অংকা দো বাং উনি তো হোয়াইট লিভার্ড ম্যান কান তারপরে নডে ñel pe in black and white যাহা দো in written form যাহানা গে যদি আবো খাতা রে বনলা তাহলে খাতা তো সাদা গে তাবনা ওনা রে বন অলা মেটান কালো কাল লিতেছে হেন্দে কলম তে তো ওনা গে in black and white যাহা দো বাংমা all কাতে মেনা se all huiua all katha bujho jaha do in black and white তারপর নডে ñel pe to raise a white flag সাদা পতাকা রেস মানে তো যাহা দো ওঠা রাকাব to indicate one surrender or defeat মিহরা পরাজিত সে উনি আত্মসমর্পণ যদি যাহা ইঙ্গিত এমা বনায় ওনাকে কানা টু রেস আ হোয়াইট ফ্ল্যাগ বাংলা সাদা পতাকা রাখা তারপরে ñel pe হোয়াইট লাই ওকা লেকান লাই বাংলা হোয়াইট যাহা দো লাই দ্যাট নট হার্মফুল অর সিরিয়াস যাহা এটা কথা লই লেখান বাংলা বিরাট ক্ষতি তো বাং হুইয়া ওনা দো হোয়াইট লাই তারপরে ñel pe হোয়াইট ফেস তো ওকা pale from fear se ill health se tiredness jaha do
ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱡᱩᱫᱤ ᱨᱩᱣᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱥᱮ ᱞᱟᱸᱜᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱥᱮ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱠᱟᱱᱟᱭ, ᱚᱱᱟ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱢᱮᱫᱦᱟ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱟ? ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱯᱷᱮᱠᱟᱥᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ, ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱛᱮ ᱪᱩᱞᱢᱩᱞ ᱠᱚᱜᱼᱟᱭ, ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱫᱚ ᱯᱷᱟইᱴ ᱯᱷᱮᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ। তারপরে ñেল পে নো লাভ লস্ট, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ইন্টেন্স ডিসলাইক। ᱡᱟᱦᱟᱸ মন্তব্য ᱚᱠᱟ লেখা ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ, ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ইন্টেন্স হর, তা উনি ᱫᱚ নো লাভ লস্ট। তারপরে ñেল পে র‍্যাঙ্ক এন্ড ফাইল, যাহা মানে ᱫᱚ কমন ম্যান, যাহা ᱫᱚ সাধারণ ব্যক্তি উনি ᱫᱚ র‍্যাঙ্ক এন্ড ফাইল ম্যান। তারপরে ñেল পে টেক পিপল বাই স্টর্ম। স্টর্ম মানে ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ঝড় ᱦᱚᱭ ᱫᱟᱜ, তাহলে ᱦᱚᱭ ᱫᱟᱜ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ? ᱵᱟᱝ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱮᱢᱟ ᱵᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱦᱚᱭ ᱫᱟᱜ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱥᱮ ᱟᱪᱠᱟ ᱜᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱴᱩ ᱥᱟᱨᱯᱨᱟইজ আনএক্সপেক্টেডলি, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱟᱥᱟ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱟᱨᱯᱨᱟইᱡ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱱᱟᱜᱮ টেক পিপল বাই স্টর্ম। নেক্সট নডে ñেল পে হিউম্যান সার্ভিস, যাহা মানে ᱫᱚ এক্সিলেন্ট ওয়ার্ক। হিউম্যান ᱥᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ, ᱚᱠᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ? ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱜᱮ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱸᱡᱽ ᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱫᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ হিউম্যান সার্ভিস ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। নেক্সট ñেল পে অন দা আদার সাইড অফ দা ওয়ার্ল্ড, ধরতি ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱷᱟᱨᱮ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱜᱚᱡ। তারপরে ñেল পে টু বেয়ার ওয়ান সোল অর হার্ট, যাহা মানে টু রিভিল ওয়ানস ইনার মোস্ট থটস। রিভিল মানে প্রকাশ করা, তাহলে ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ মনের কথা যদি প্রকাশায়, তাহলে ওনাগে টু বেয়ার ওয়ান সোল অর হার্ট, ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱟᱭᱟᱜ হৃদয় রে যাহা মেনা, যাহা চিন্তাᱭᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱩᱫᱤ উনি লয়া প্রকাশায়, ওনাগে টু বেয়ার ওয়ান সোল হার্ট। তারপরে নন্ডে ñেল পে নট টু ব্রিথ টু আ ওয়ার্ড, যাহা মানে ᱫᱚ not to tell anyone about it, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱢᱮᱢ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹᱭᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱟᱢ ᱴᱷᱮᱱ ᱜᱮᱢ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱠᱚᱭ ᱴᱷᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭᱟ, তাহলে ᱚᱱᱟ তো not to breathe to a word, কোনো ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ, ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱩᱞᱤᱭᱮ ᱠᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟᱝ ᱦᱮᱸ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱝ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ, ᱟᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱡ ᱴᱷᱮᱱ ᱜᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱜᱼᱟ, ᱵᱟᱭ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱢᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱚᱠᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱩᱱᱤ ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫᱟ, তাহলে ওনাকে not to breathe to a word, যাহা ᱫᱚ not to tell anyone about it। ᱱᱚᱛᱮ ᱦᱚᱭ ᱫᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱥᱟᱰᱮ ᱠᱟᱱᱟ, ᱛᱚ ᱠᱞᱟᱥ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱦᱟᱸᱜ ᱵᱚᱱ ᱠᱚᱱᱴᱤᱱᱤᱭᱩ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ? ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ, ᱱᱚᱰᱮ ᱧᱮᱞ ᱯᱮ নেক্সট can't call one's soul one's own, যাহা দো ওয়ার্কিং ফর আদার পিপল অল টাইম, জাহাই বাংমা সব সময় হর খাতিরে কামিয়া, হরাক সময় রে কামিয়া, অনা দো can't call one's soul one's own। তারপর নন্ডে ñেল পে enough to keep body together, যাহা মানে দো very little say only enough to survive, যাহা দো ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ যথেষ্ট পরিমাণে যাহা রোজগার দরকার ওনাগে ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱵᱟᱝ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ enough to keep body together, ᱡᱮ ᱟᱭᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱥᱮ ᱡᱤᱣᱤ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟর ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱭᱟ, ᱛᱚ ᱚᱱᱟᱜᱮ very little enough to survive। enough মানে ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱥᱮ যথেষ্ট, তো যথেষ্ট পরিমাণ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱴᱟᱠᱟ ᱫᱚᱨᱠᱟর ᱛᱟᱭ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। নেক্সট ñেল পে every living soul মানে ᱫᱚ every person, প্রত্যেক ঘর
सोल माने आत्मा तो जहां को बांचा जहां हर के माने एवरी पर्सन तापर नोडे ग्राइव वन सोल माने टू annoy anyone जहां जुदी annoy माने दो डिस्टर्ब तो एटा हर डिस्टर्ब कथा दो ग्राइव वन सोल मिहर आर मिहरे বিরক্তিয়া সোল মানে তো আত্মা তারপরে ñelpe nonde to pour out one's soul মানে to confess something or reveal one's deepest concern মানে jaha mi hor aya jaha चिंता ida ona jodi ay prokasa jaha ठेन गे jaha মানে তো to pour out one soul out মানে বন বাড়ায় যে বাহারে তাহলে আই ঠেন আই যে চিন্তা ona jodi uni লই প্রকাশা jaha do to confess something say or reveal one's deepest concern তারপরে ñelpe body and soul মানে completely কর্মজীবী যত দিক দিয়ে যাহা দো সম্পূর্ণ মিহ যদি কর্ম যে যততে সুখে তাহে না তাহলে উনি তো সম্পূর্ণ সুখী গে তাহে না সে তাহলে ওনাকে বডি এন্ড সোল যাহা মানে তো কমপ্লিটলি বন বুঝা তারপরে ñelpe to put one's heart and soul and something jaha mane to put one's interest and lot of energy to someone jaha metan kami khati jaha jodi aya jaha tina energy uni jodi jhoto na re ema ona get to put one's heart and soul and something aya jhoto কর্মজীবী খুশি যত ওনারে আলায় তবে মেটানে কমিয়া তারপরে নন্ডে ñelpe steal someone's thunder মানে make a better impression মিহর যদি इस रेयारे मेनाया से ताले रेयारे तहेनाय उनी जुदी आम कडिम साहाज्यया ओका लेका कतेम साहाज्यया जहाना एम काते ताले उनिया ओने रेयार जहां ओना आम कुमरु केतया माने जे उन से रेयार तहे ना रेयारे कान तहे तले ओना कम एनतया माने बेटर मेक अ बेटर इम्प्रेशन मी हर इम्प्रेस इनाय देखान जे उनी रस्के बेस भालेते तहेनाय तो ओनागे steal someone's thunder মানে make a better impression ñelpe noa किछुगान idioms मेना जहां दो previous years ना कना तो ओना को पढ़ा कते सॉल्व लेगा चेष्टा पे ñelpe a bite at the cherry चेरी चेरी मेटन फल कना ताले मेटन फल बाइट कथा जहां दो का ना माने बन बुझा a wrong move say an attempt or opportunity to do something say to have a leverage over someone say a dog bite फल जम लेखान सियन नापाय गे थुया लोका हिया टूडना an attempt or opportunity to do something metan kami na jodi am sujog em nyama onage and bite at the cherry যে চেরি জম কাতে যে মেটান না পাই হুইয়া হরমো রে তাহলে মেটান ভালে কিছু তাহলে ওনাকে অপরচুনিটি টু ডু সামথিং যাহা কমি খাতির মেটান সুযোগ নামো ওনাকে a bite at the cherry
ᱡᱚᱢᱟᱢ ᱛᱚᱵᱮ ᱵᱷᱟᱞᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ᱾ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱚᱱᱟᱜᱮ नेक्स्ट नॉन ᱧᱮᱞ ᱯᱮ टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। मोल माने दो मिदटन तिल नोंका जहां दो हर तेदो बोन ले सस्पेक्ट ओना तो ओनागे जहाना माने नोंडे पढ़ाव ते ओका लेखा पूछे कना ᱧᱮᱞ पे टू वायलेट द रूल्स रूल विरुद्ध रे कमी से टू मेक अननेसेसरी कमेंट्स जहां दो अजथा रॉर गिडिगा से टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू फील्ड्स से टू achieve big success। ᱧᱮᱞ पे टू मेक a mountain of a molehill मिदटन छोटो Taratto, हाट ना सी जहां दो मिदटन छोटो जिनिस को जुदी आम लटुम कमिया तो ओना गे टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू फील्ड्स जहां दो छोटो मिदटन कमी रे आम मिदटन बिराट गुरुत्वपूर्ण मा कना फील्ड्स माने तो छोटो खाटो तो ओना गे टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू फील्ड्स हाट ना नेक्स्ट नोंडे ᱧᱮᱞ पे a piece of cake जहां माने दो something difficult से something serious से something amusing से something easy मिदटन केक ना मिदटन टुकरो पार्ट a piece of cake ताले ओना दारा तो चेक का बन बुझा जे ओना दो आदि डिफिकल्ट से आदि सीरियस से जहां दो amusing से इजी गया যেমন কেক না ছোট পার্টে चे हो बाबन बुझ दारा बेस ओना तो सिंपल गया a piece of cake बांगमा सिंपल गया इजी गया ताले समथिंग इजी ना दो फोर ना आंसर हुआ जे डिफिकल्ट सीरियस ओका के बांगमा ओना दो सिंपल और इजी गया नोटा ᱧᱮᱞ पे हीट एज अ फिडल जहां माने दो ओका बन बुझा of the right size से singing happily से playing a musical instrument से healthy and strong fiddle जहां दो violin जहां दो बेहला लेका जुदी जहां हरमा एकदम सुंदर से तहन तया पढ़ा किताब तो कटिला बांगमा उनी दो राइट साइड रे मिनाया से उनी मौचे से दिया से मेटांग इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग जहां যন্ত্র বাজার না কথা লাইও কানা সে হরমো বাড়াতে লাইও কানা eat as a fiddle पढ़ा किताब तो healthy and strong next not anything to meet one's Waterloo जहां सिचुएशन ओना दो की नापास सिचुएशन ताहे ना बांग मेटान बिकट मेटान ठीक समय दो बांग ताले ᱧᱮᱞ पे जहां माने द टू मीट वंस लुक अलाइक मिहर आर मिहर ᱧᱮल जहां लेकन उन्नी साथे ᱧᱟᱯᱟᱢ से टू फेस द रियलिटी सच्ची साथे मेटान फेसाम से टू बी बैडली डिफीटेड इन अ कॉन्टेस्ट मेटान मीटिंग जहां रे जहां जदी अडी बाजे भाबते पराजित आय से टू रियलाइज वंस मिस्टेक जे मी हरा भूले बुझवा ओका बन बुझानो वाटरलू रे जहां गे जे उनी पराजित काते माने हारा काते के हिजुआ से तो ना ये टू बी बैडली डिफीटेड इन अ कॉन्टेस्ट मेटान जहां दल जहां कॉन्टेस्ट रे ताहेना उनारे बांगमा उनी अडी बाजे भाबे हाराय तो नोआ दो थ्री आंसर कान तबना
ᱧᱮᱞ ᱯᱮ ᱱᱚᱰᱮ to be in two minds ᱵᱟᱨ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱢᱚᱱᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱚᱲᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ? ᱵᱟᱭ ᱴᱷᱤᱠ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱠᱟᱜᱮ। তাহলে ইনার ডাইলেমা মানে যাহা দো মানে দুপক্ষ চিন্তাবান হর টু বি লেস ইফেক্টিভ যাহা দো ইফেক্ট কম তাহেনা টু মাইগ্রেট মাইগ্রেট মানে তো যাহা দো মেটান জায়গা এখন আর মেটান জায়গা রে চালা আর টু বি ওভার কনফিডেন্ট যা কনফিডেন্ট জাস্তি তাহেনা তাহলে টু বি ইন টু মাইন্ডস মানে তো ওকা বন বুঝতা মানে ko bang buj oi in dilemma jaha do bar bar rokom চিন্তাবান হয় মানে ডাইলাম্মা তাহলে ওকা লেখান পজিশন রে যাহাই দো বার রকম চিন্তা ধারায় বাই ঠিক দাঁড়ায় যে ওকাই কামিয়া ওকা বাং মেটাম বিভ্রান্ত রে তাহেনা লোনাগি ইন ডাইলাম্মা নেক্সট নডে ñal pe a shot in the dark dark মানে তো নিউট তাহলে নিউট না যাহা শট shooting in the night say randomly doing something the outcome of which is unknown say a blind man's skin say looking at the stars ñal pe noa do tur na hiwa randomly doing something the outcome of which is unknown ᱱᱩᱛ ᱛᱮ ᱪᱮᱢ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱟᱢ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ যেমন কুকমু গে যদি আম কুকমুয়া যে ওনা ᱫᱚ আদৌ সত্যি হুᱭᱩᱜ বাং হুᱭᱩᱜ বাম বাড়ায় তাহলে ওনাগে এমন কামি যাহা দো আম নিশানা কাতে বাম কামি দাঁড়ে আমি মেটান যে যাহান কামি ওনা দো সফল বাং হুই দাঁড়ে তো ওনাগে randomly doing something the outcome of which is unknown এমন মেটানেম কামি যাহানা আউটকাম দো আম বাম বাড়ায় যে ওনা আদৌ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱧᱩᱛ ᱨᱮ ᱱᱤᱥᱟᱱᱟ ᱡᱩᱫᱤᱢ ᱮᱢᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱤ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱯᱚᱸᱪᱷᱟ ᱵᱟᱝ ᱯᱚᱸᱪᱷᱟ ᱚᱱᱟᱜᱮ randomly doing something the outcome of which is unknown true answer next node ñal pe to burns one's finger to suffer a loss by acting rashly noa rashly mane to harit jaha do tahuru a question without any agreed answer say to accidentally touch a hot utensil say to have one's finger chopped one's finger to burn ñal pe to suffer a loss by acting rashly not answer here যে মিহর তাড়াহুড়ো রে চেক কামিয়া তারপরে তাড়াহুড়ো কাতে কামিয়া আর যদি জাহানাম লস তাহলে উন্দো নিজেকে আরম পস্তা তো ওনাগে টু বার্ন ওয়ান্স ফিঙ্গার নিজেরা জাঙ্গারে নিজে যেমন কুরুলেম মারা ওনাগে যে তাড়াহুড়ো কাতেম কামিয়া তারপরে যদি জাহানাম আটকে খান আদো ওনা নিয়ে আরম পস্তা তাহলে টু বার্ন ওয়ান্স ফিঙ্গার মানে টু সাফার আর লস বাই একটিং rashly তারপরে নলে ñal pe all and sundry jaha do ka bun buja sundry te jaha do different several nongka to full moon hoto bang kana advantage and disadvantage no ho bang holidays ছুটি দিন ko ho bang jaha do everyone without distinction je jhoto hor ge menkhan okoy ho bang bhina kate okoy ho bam alada তাহলে ওনাগে all and sundry তাহলে ফোর না তারপরে নলে ñal pe green light green eye green light noa ko do hijug gaya jaha color kore na ona do next
जहाँ क्लास रे हाँ बोन पढ़ा नेक्स्ट कलर कोरेना किछु गान इडियम इम्पोर्टेंस को ओना को हां पढ़ा पिया तो नेल पे ग्रीन लाइट जे हमारे दे टू मिसअंडरस्टैंड से टू permit something to proceed से to allow compare से to be lost and confused green light ओकारे बोन नेल नामा रास्ता रे तीन रे बांगमा जखन सबुज आलो जुलुआ उन दो आबो गाड़ी चलाना अनुमति बोन नामा बाखान दो रेड लाइट खान दो बाबन चला उन स्टॉप के तहना ताले ओका बोन बाछा नोंडे टूरना टू परमिट समथिंग टू प्रोसीड माने दो लहा तो लहा कमी जहाना के कमी इदी ना जुदी परमिशन एम नामा ओना के जे ग्रीन लाइट तापरे नाल पे एक इन द होल एक माने तो जहां दो कास्ट बन नेल का गे एक का ताले होल रे बांगमा एक का मेना जहां दो चे to create noisy disturbances so that competitors are unable to work যেমন disturbance जहां खातिर तो competitors को जहां मेना को उनका लोग को कमी दारे से a major advantage that one keeps hidden until an ideal time যে এমন মেটান जहां दो उगु काते मेना मेनखान जखन सठिक टाइम समय ओनाना व्यवहार हुआ से टू attempt to do impossible से एमन attempt जहां ना दो संभव बांग कना से to suffer an injury on the lower body नोआ दो टूरना a major advantage that one keeps hidden until an ideal time मेटन जहां सठिक आदर्श टाइम ओना समय जुदी बांग हिजुआ ताहे उनी ओना दो उकु गे दोहो का नेक्स्ट नेल पे ओवर एंड अबव जहां दो अबव मेना मेनखा ओना खन हारो ओवर ओका कना ओना दो in addition to say high strength say to sum up conversation say above all बोलते नोंडे तो नोआ को झतो ले ही कना उना कथा दो बांग above all माने जहाना के झतो चेताना कथा बुझा नोंडे दो want ना चित्ता बना in addition to माने add आगान से तहन में तले उना दो over and above नोंडे ñal पे see change समुद्र ओकाले का चेंज हुआ to pursue से major transformation से jealousy से hatred pursue माने तो कमी रे तहन major transformation जहां दो पाल्टा माने एमन पाल्टा जहां दो माने अनुमान बांग गानोआ jealousy माने दे जहां दो हिंसा और hatred जहां दो घृणा ताले ओका बोन दे नोआ दो see change निश्चय नोआ ट्रांसफॉर्मेशन पाल्टा कथा के लियो नोआ दो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन नोआ ठीक था